अस्सलाम वालेकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों। ज़ारा केस ऐसा अफसोसनाक केस जिसने सबको हिला कर रख दिया है और अभी तक बहुत सी चीज़ें, बहुत से हक़ाइक़ एक-एक करके सामने आ रहे हैं। बहुत से लोगों को शामिल तफ़्तीश भी किया गया है। कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा है कि बहुत सी चीज़ें सर्कुलेट कर रही हैं, बहुत से इंटरव्यूज़ भी सामने आ रहे हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। तो मैं सिर्फ़ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी वीडियो के आगाज़ में कि इस तरह की चीज़ें मत करें जिससे हक़ाइक़ तोड़-मरोड़ कर पेश किए जा रहे हों। सिर्फ़ जो चीज़ ऑथेंटिक है, जो ठीक है, वही बताई जाए तो ये केस आगे अच्छे अंदाज़ में चल सकेगा और ज़ारा को इंसाफ़ मिल सकेगा। तो आज कुछ चीज़ें हैं, कुछ अपडेट्स हैं, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले आपको बता दूँ कि फ़ॉरेंसिक की रिपोर्ट कल आ जाएगी, जिसके बाद ये मालूम हो जाएगा कि ज़ारा हामिला थी या नहीं। क्योंकि शुरू में तमाम लोग ये कह रहे थे कि वो 7 माह की हामिला है या 3 माह की हामिला है, इस तरह की बातें हो रही थी। लेकिन फिर उनके वालिद ने इस बात की नफ़ी कर दी, उन्होंने कहा ऐसा नहीं था। फिर आपने इंटरव्यू देखा होगा उन ख़वातीन का जिन्होंने गुस्ल दिया था ज़ारा को, वो कहती हैं उनके मुताबिक उसके जिस्म को देखकर ये अंदाज़ा हुआ था कि वो 7 माह की हामिला थी या इससे ज़्यादा भी। लेकिन हतमी फ़ैसला जो है फ़ॉरेंसिक की रिपोर्ट के बाद होगा, इसलिए अभी इस चीज़ को कन्फ़र्म करना या डाउट में रहना ऐसा ही सिलसिला चलेगा। तो आपको ये बताती हूँ कि जिस घर में ये वक़ूआ हुआ उसको डीसील कर दिया गया। उसके बाद वहाँ के क्या मंज़र थे वो भी आज की वीडियो में आपको बताऊँगी। साथ ही साथ क़दीर को दोबारा शामिल तफ़्तीश किया गया है। ना सिर्फ शामिल तफ़्तीश किया गया है बल्कि उस पर सख्त पाबंदियाँ भी आयद की गई हैं। फिर माफ़ी के हवाले से क्या सूरत हाल है? क्या वो अपनी माँ और बहन को माफ़ करने जा रहा है? ये मैं आपको बताऊँगी। लेकिन साथ ही साथ एक नुक्ता आप अपने पास रखिएगा कि 311 दफ़ा 311 शामिल की गई है, ये जो केस चल रहा है इसमें, उसकी अहमियत क्या है और इसका माफ़ी से क्या ताल्लुक़ है, वो भी आगे चल के आपको बताने वाली हूँ। तो पहले आपको बताती हूँ कि घर जो डीसील किया गया, वहाँ का मंज़र वैसा नहीं था जैसा उस घर को सील करने से पहले था। वहाँ कदीर भी मौजूद था, ज़ारा के वालिद भी मौजूद थे। वहाँ देखा गया कि अलमारियाँ खुली हुई हैं, वहाँ से चीज़ें गायब हैं। क्योंकि 11,000 रियाल के करीब रकम बताई जा रही थी कि जो मौजूद थी ज़ारा के पास, वो घर में नहीं थी। फिर 4 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी रुपए थे, वो भी घर में मौजूद नहीं थे। ज़ारा का पासपोर्ट भी मौजूद नहीं था और ज़ेवरात जो ज़ारा के पास थे, वो भी मौजूद नहीं थे। तो ये तमाम चीज़ें गायब थीं। अब हैरानकुन बात है कि ये चीज़ें गायब कैसे हो गईं? ये किसने किया? क्या जिस दौरान पुलिस यहाँ पर पहुँची और शामिल तफ्तीश करने की कोशिश की गई घर के अफराद को, यानी सुगरा को, यास्मीन को, अब्दुल्ला को और बाकी लोगों को, तो उस वक़्त क्या ये कार्रवाई की गई थी? क्या इन तमाम चीज़ों को गायब कर लिया गया या ये तासुर देने की कोशिश की गई थी कि ये तमाम चीज़ें ज़ारा अपने साथ लेकर चली गई है? क्योंकि ज़ारा का जो बच्चा है शाफ़ी, उसका पासपोर्ट वहीं पर मौजूद है। तो इस सिलसिले में अब पुलिस आगे तहकीक भी करेगी, तफ्तीश भी करेगी, मोहल्लेदारों को दोबारा से शामिल तफ्तीश किया जाएगा। और साथ ही साथ जो यास्मीन की एक और बहन है सबा, उसके बारे में भी ये कहा जा रहा था कि उसका इस सारे सानहे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो इसमें शामिल नहीं है। लेकिन उसको भी शामिल तफ्तीश दोबारा किया गया है, उससे भी पूछगछ की जाएगी। अब हम कदीर की बात करते हैं, क्योंकि कदीर के हवाले से जिस तरह की बातें हो रही हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कदीर इसमें शामिल है, कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जिसकी वो पर्दापोशी कर रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि कदीर मासूम है। कदीर के हवाले से मैंने बताया था कि जिन लोगों ने देखा है उन्होंने कहा कि वो शदीद सदमे में है और इसी के बायस वो किसी से बात नहीं कर रहा, मिल नहीं रहा और गुजरांवाला चला गया था वो। पुलिस ने एक बार फिर कदीर को बुलाया है, उससे कुछ सवालात भी किए हैं और पुलिस ज़राए का ये कहना है कि हमें ना कुछ सही मालूमात उससे हासिल नहीं हो पाई। उसका एक रीज़न ये हो सकता है कि शदीद सदमे में, ज़ाहिर-सी बात है, इतनी प्यार करने वाली, मोहब्बत करने वाली बीवी जिसके साथ 4 से 5 साल का अरसा उसने गुज़ारा, वो कैसे भूल सकता है इस सदमे को? तो सदमे की हालत में वो ठीक से सवालात के जवाब नहीं दे पाया। या दूसरी तरफ चूँकि पुलिस का तो काम ही शक करना है, वो ये शक भी ज़ाहिर कर रहे हैं कि हो सकता है पर्पज़ली उसने कुछ चीज़ें छुपाई हों और यहाँ पर उन्होंने कदीर पर अब पाबंदी भी आयद कर दी है। बहुत से लोग ये क़यास आराइयाँ कर रहे थे कि कदीर अब मुल्क से बाहर चला जाएगा। जनाब, वो मुल्क से बाहर तो क्या, अपने शहर से बाहर भी नहीं जाएगा। पुलिस ने उसको पाबंद कर दिया है कि वो कोटली मरला में ही मौजूद रहे, क्योंकि इससे पहले गुजरांवाला में था, वहाँ से पुलिस ने बुलाया, कुछ सवालात किए और अब उसको पाबंद किया गया है कि वो शहर से बाहर नहीं जाएगा, यहीं रहेगा और जब पुलिस उसको बुलाना चाहे वो आएगा और उनके सवालात के जवाबात देगा। और सबा पर भी इसी किस्म की पाबंदी आयद कर दी गई है। अब
یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے زارا کے کیس میں، کیونکہ زارا کے کیس کے حوالے سے ڈے ون سے ہم نے دیکھا کہ بڑی تیزی سے تفتیش اور تحقیق مکمل کی گئی پولیس کی جانب سے۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے، لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو زارا کے والد ہیں وہ چونکہ پولیس سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے پولیس کے جو پیٹی بند بھائی ہیں وہ بھی کوشش کر رہے تھے کہ جلد سے جلد ان حقائق کو سامنے لے کر آیا جائے، جو بھی چیزیں ہیں وہ سامنے رکھی جائیں۔ اور آپ کو بتایا تھا میں نے کہ تفتیش جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے اور جوڈیشل ہیں اس وقت 4 ملزمان، باقی 4 کو پوچھ گچھ کے لیے بلایا جاتا ہے، پھر ان کو بھیج دیا جاتا ہے۔ ایسا کوئی سلسلہ جو ہے وہ ہو رہا ہے۔ پھر موبائل فون زارا کے پاس 2 عدد موجود تھے، جن میں سے ایک کا ڈیٹا حاصل ہو گیا، ایک کو بھجوایا گیا ہے، اس کی چیزیں آنا باقی ہیں۔ قدیر کے فون سے بھی چیزیں اکٹھی کی گئی ہیں۔ پھر باقی جو ممبرز ہیں جو اس قتل کی سازش میں شامل ہیں، ان تمام لوگوں کے بھی فون کو چیک کیا جا رہا ہے، ڈیٹا نکالا جا رہا ہے۔ اب بہت سے لوگ قدیر پر شک کرنے لگے ہیں، ان کو ایسا لگنے لگا ہے کہ کہیں نہ کہیں قدیر شامل تھا، کیونکہ میں پہلے جب ویڈیو بنائی تھی تو اس کے نیچے بھی بہت سے لوگوں کے کامنٹس یہ تھے کہ جب قدیر کو یہ پتہ تھا کہ اس کی ماں اور بہنیں پسند نہیں کر رہی ہیں زارا کو اور وہ اتنا اختلاف رکھتی ہیں اور سخت مزاج کی خواتین ہیں، تو اس نے کیوں بھیجا اپنی بیوی کو یہاں پر۔ لیکن یہاں پر ایک نقطہ آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے، میں کسی کی حمایت نہیں کری، کسی کی مخالفت نہیں کری، صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ زارا کو انصاف ملے۔ لیکن ایک غور طلب نقطہ یہ بھی ہے کہ جو خالہ تھیں زارا کی، یاسمین، تو خالہ کے ناطے اس کا بھی رشتہ بنتا تھا، وہ ڈاؤٹ نہیں کرتی تھی اپنے گھر والوں کے اوپر۔ ظاہر ہے خالہ جو بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے اور جو آپ کے خون کے رشتوں میں سب سے کلوز ہوتا ہے ماں کے بعد، وہ خالہ ہی ہوتی ہے، تمام دیکھنے والے اس بات سے اگری کریں گے۔ تو وہ خالہ کی محبت میں بھی وہاں آئی تھی، پھر اس کے بھائی کی شادی بھی تھی اور وہ خود کہہ کے اپنے باپ کو ان کے گھر گئی تھی۔ اس بیچاری کو نہیں معلوم تھا اس کے ساتھ یہ سانحہ معاملہ ہو جائے گا۔ تو اب جب گھر کھلا ہے، اس کو ڈی سیل کیا گیا، تو بہت سے اور شواہد، بہت سی اور چیزیں بھی وہاں سے جمع کی جائیں گی۔ سی سی ٹی وی کا ماجرا میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں۔ تفتیش مکمل ہوئی ہے لیکن تحقیقات کا عمل ابھی بھی جاری ہے، اس میں ابھی اور لوگوں کو شامل ہونا بھی باقی ہے۔ لیکن قدیر پر لگنے والی پابندیاں اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ پھر جو شبیر ہیں جو زارا کے والد ہیں، اگرچہ ڈے ون سے لے کر اب تک ان کے ساتھ ہی کھڑا تھا قدیر، لیکن پھر بھی اس پر کچھ شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں۔ اور ویڈیو کے آغاز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معافی دینے کی بات، کیونکہ قدیر نے کہا تھا کہ میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنے ماں کو یا بہن کو معاف کر دوں گا یا نہیں کروں گا۔ تو اس حوالے سے میں آپ کو ایک واضح چیز بتا دوں کہ دفعہ 311 شامل کی گئی ہے اس ایف آئی آر کے اندر، اس کیس کے اندر، جس میں اب معافی نہیں ہو سکتی۔ اگر قدیر چاہے کہ وہ اپنے ماں اور بہن کو معاف کر دے تو ہاں وہ دل سے معاف کر سکتا ہے، اپنے رشتوں کے لیے معاف کر سکتا ہے، لیکن اس کیس کے اندر اس معافی کا کوئی معنی نہیں ہوگا، وہ بے معنی سی ہوگی۔ اس سے جو پروسیڈنگز آگے ہوں گی، جو سزائیں ہوں گی، اس سے بچ نہیں سکیں گے یہ تمام لوگ۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ مزید کیا اپڈیٹس آتی ہیں۔ فورینزک کی رپورٹ کل آتی ہے تو اس کی ڈیٹیلز بھی آپ سے شیئر کروں گی، لیکن یہ ایک بہت بڑی پیش رفت ہے قدیر اور صبا کو دوبارہ شامل تفتیش کرنا اور ان کو اس بات کا پابند بنانا کہ وہ شہر سے باہر نہ جائیں۔ دیکھتے ہیں کوئی نیا ٹرننگ پوائنٹ، کوئی نیا رخ اختیار کرتا ہے یہ کیس۔ اگرچہ ایسا لگتا نہیں ہے، قدیر کی انوالومنٹ لگتی نہیں ہے، یہ میں خود ایک خیال، ایک قیاس ظاہر کر رہی ہوں، لیکن کچھ نہیں پتہ۔ یہاں تو ایسے ایسے برج الٹ جاتے ہیں، ایسے ایسے رشتے پلٹ جاتے ہیں، ایسی ایسی بھیانک حقیقتیں سامنے آتی ہیں کہ انسان خوفزدہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ کل دوبارہ زارا کیس کی اپڈیٹ آپ سے شیئر کروں گی۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔